नमस्कार शुभ सकाळ। आज अक्टोबर मास 28 तारीख मंगलवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। मु आज आपण मानक पई केतगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, बात्या मंथा प्रभाव में बदलिबो पाग। 29 तारीख जाए उपकूल ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना। गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी को रेड वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। बात्या प्रभाव में आज राज्य में पाग परिवर्तन देखा मिली। कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा जिलार केतेक स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेब। पुरी, गंजाम और गजपति जिले में 30 रु 35 किलोमीटर जाए पवन बहिबार संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग केंद्र। परवर्ती खबर, गजपति जिले में 940 जन को बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतर। 91 जन गर्भवती को मध्य करागला स्थानांतर। झिपिझिपि वर्षा रे स्थानांतर कला प्रशासन। जिले में 139 भूस्खलन प्रवण अंचल चिन्हट। पात्रपुर रे 300 लोक को करागला स्थानांतर। आंकुली, बुराताल, तुम्बा पंचायत 300 लोक स्थानांतरित। स्कूल और कल्याण मंडप रे 300 लोक को करागला स्थानांतर। 9 जन गर्भवती को पात्रपुर मेडिकल ले भर्ती। परवर्ती खबर, संभाव्य बात्या मंथा को नहीं मालकानगिरी जिले में कोकुआ भय। लोके भयभीत न हेबा पई प्रशासन पक्षरु कुआ जायछि। आसंता 28 और 29 तारीख रे बात्यार प्रभाव जिले में पड़ुथबारु केही घरु पदाकु न बाहरिया पई एक प्रकार सूचना दिया जायछि। एपरिक स्कूल, कॉलेज और अंगनवाड़ी केंद्र को मध्य एही 2 दिन जिलापाल छुट्टी घोषणा करिसंती। जिल्लार समस्त कर्मचारी को अलर्ट रहिबाकू जिलापाल सोमेश उपाध्याय निर्देश दैछंती। मालकानगिरी रे 153 गर्भवती महिला को माँ गृह रे रखा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार राजधानी भुवनेश्वर रे पनीपरिबा दर उपरे कड़ा नजर रखिसंती एवं कड़ा बजारी विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सोमवार जनसाधारण को आश्वासना देइछंती। राज्य सरकार परिस्थिति विषय संपूर्ण अवगत। जदि कौनसी स्थान में कड़ा बजारी हुए तेबे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। बात्या समय कई ग्राहकों को शोषण करिपारिबे नहीं, एहाकु सहाय कराजिबो नहीं। बात्या मंथा बेसी किछि क्षयक्षति करिवार आशंका नहीं, लोकों को चिंता करिवार आवश्यकता नहीं। परवर्ती खबर, बात्या जोगु प्रभावित हेबाकु थिबा विभिन्न रूट रे बातिल हैला ट्रेन। बात्या मंथा को दृष्टि रखी आगुआ पदक्षेप नहीं पूर्वतन रेल विभाग। यात्री सुरक्षा को दृष्टि रखी 43 ट्रेन बातिल करा जायछि। सोमवार ठारू बुधवार पर्यंत विभिन्न ट्रेन चलाचल बंद रहिबो। साधारणतः आंध्र प्रदेश को जिबाकु थिबा और सेठारू आसिबाकु थिबा विभिन्न ट्रेन को बंद करिछि रेल विभाग। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या मंथा को नहीं माचकुंड विद्युत विभाग मध्य सजाग अछंती। पड़ोशी आंध्र प्रदेश रो उपर मुंडरे लगाण वर्षा हेबा फल रे जलभंडार रे जलस्तर वृद्धि पाइबार संभावना अछि। जलभंडार रे जलस्तर वृद्धि पाइले जलभंडार प्रति विपद रही थाए। एने विभागीय अधिकारी 2 जलभंडार सुरक्षा दृष्टि रखी 6टी गेट खोली जल निष्कासन करा जाउथबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, गोपालपुर रे 3 दिन पई होटल आसीबा मना। 27, 28, 29 रो सबु बुकिंग बातिल पई निर्देश। बात्या मंथा प्रभाव पई निर्देश देले जिलापाल। परवर्ती खबर, भारतीय ओडीआई दलर उप अधिनायक श्रेयस आयन को सिडनी रे एक हॉस्पिटल ले भर्ती करा जायछि एवं से आईसीयू रे अछंती। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष तृतीय ओडीआई समय रे फील्डिंग करुथुबा बेले श्रेयस आघात पाइथिले। एहा कहा जाउछि जे श्रेयसଙ୍କ आभ्यंतरीण रक्तस्राव रे पीड़ित। श्रेयसଙ୍କର बाम पंजरा रे आघात लागिथिला, जहा तांकु अति कम रे 3 सप्ताह पई कार्यरु दूरेई रखि पारे। किंतु वर्तमान देखा जाउछि जे तांकर पड़िया को फेरिबा विलंब होई पारे। सिडनी रे तृतीय ओडीआई समय रे ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन एलेक्स कैरी को कैच नेबा समय रे आयर आहत होइथिले। ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स समय रे कैरी हर्षित राणा ऊपर एक उच्च शॉट खेलिबा समय रे एही घटना घटिथिला। बैकवर्ड पॉइंट रे ठिया होइथिबा आयर शीघ्र दौड़ी सफलतार सह कैच नैथिले, किंतु तळे पड़िजिबा परे तांको बाम पंजरा रे एक गभीर आघात लागिथिला। परे तांकु पड़ियारू बाहरकू जिबाकू बाध्य करा जायथिला। मैच परे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड
ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତି ପଦ ପୂରଣ ମାମଲା। ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 3 ସପ୍ତାହ ମହଲତ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରତି ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 1 ସପ୍ତାହ ମହଲତ। 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। 2024 ମେ 20 ତାରିଖରୁ ଉଭୟ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 2023ରୁ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅଧୀନରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ଫଇସଲା କରିବାର ବାଟ ଫିଟିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଆନନ୍ଦ ଭେଙ୍କଟେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖିହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିହେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ରଖିହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମେତ ସଂକଳନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ 16ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଢାଞ୍ଚାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂକଳନର ମହିମା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂକଳନ ଏବେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ଖେରିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୁସ୍ତଫାବାଦ ଗାଁର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଗାଁ କବୀରଧାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଲଖିମପୁର ଖେରି ମଞ୍ଚରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ନିଜେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀର ତିମାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବିଏସସି ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ତିମାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ରାମକେଶ ମୀଣାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମାଧାନ କରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ବିଏସସି ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ରୀ 21 ବର୍ଷୀୟା ଅମୃତା ଚୌହାନ। ଡିସିପି ରାଜା ବାନ୍ଥିଆ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ରାତିରେ ତିମାରପୁରର ଏକ କୋଠାରେ 4ର୍ଥ ମହଲାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଉଁଶ ଗଦାରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ମୃତଦେହଟି ରାମକେଶ ମୀଣାଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ 2 ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ପୁରୁଷ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା କୋଠା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଅମୃତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅମୃତା ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ, ରାମକେଶ ମୀଣା ମୋର କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଲାପଟପରେ ରଖିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ରାଗରେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାମକେଶଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖ ରାତିରେ ରାମକେଶଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଆମେ କୋଠରୀରେ ଘିଅ, ତେଲ ଓ ମଦ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରକ ଥିବା ସୁମିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ସମଗ୍ର କୋଠରୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ରାମକେଶଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।